Please be seated. Today's proclamation of the Word of God is in the fifth book of Moses, called Deuteronomy, chapter 30. See, I have set before you today life and good, death and evil. In that command you today to love the Lord your God, to walk in his ways, and to keep his commandments, his statutes, and his judgments, that you may live and multiply. And the Lord your God will bless you in the land which you go to possess. But if your heart turns away, so that you do not hear and are drawn away, and worship other gods and serve them, I announce to you today that you shall surely perish. You shall not prolong your days in the land which you cross over the Jordan to go in and possess. I call heaven and earth as witnesses today against you, that I have set before you your life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life, that both and you, your descendants, may live, that you may love the Lord your God, and that you may cling to him, for he is your life and the length of your days, and that you may dwell in the land which the Lord swore to your fathers, to Abraham, Isaac, and Jacob, to give them. The word of the Lord. Please stand for our responsorial psalm. Let our response be, Blessed are they who hope in the Lord. Altogether, blessed are they who hope in the Lord. Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. Response. Blessed are they who hope in the Lord. He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper. Response. Blessed are they who hope in the Lord. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind drives away. For the Lord knows the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Response. Blessed are they who hope in the Lord. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, now and forever, world without end. Amen. The Lord be with you. The Holy Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke, chapter 9. Lord, saying, the Son of Man must suffer many things, and be rejected by the elders and the chief priests and scribes, and be killed, and be raised the third day. Then he said to them all, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. For whoever desires to save his life, will lose it. But whoever loses his life for my sake will save it. For what profit is it to a man if he gains the whole world and is himself destroyed or lost? The Gospel of the Lord. Please be seated. Sa aton nga Gospel ya sa St. Luke chapter 9 verse 22 to 25. Pero atong tawaan ni tawpangod sa verse 23, haman na iya, if anyone desires to come after me, let him deny
himself. Ano po sambaon deny? O sambaon kalahay, aton nga talikuran, o hambaw nato nga lipatan anay ro aton nga gusto. No? O aton nga mga plano sa aton nga kabuhi. Ag makita natin kala kung aton aywanan anay o mga plano sa kabuhi, ag una naton Ginoo ay makita naton do resulta. Makita naton do kadayagan kung kita nagasunod sa pamaagi ko aton nga Ginoo. Ang makita naton kala dahil pagpadumdum katon nga mas bintaha kung ginauna naton do atong Ginoo. Doon nga banana sa Matthew 6, seek ye first the kingdom of God. Ani kung ginauna naton Ginoo bago atong sarili, tanan nga kinahanglan naton sa atong kabuhi ay aton nga mabaton. Ani gaban sa mga tawo buko matanan ay ginauna ang dada nga sarili. Ani may choice kita magpili kung magsimba kita o aton anay nga unahon naton nga priority. May iba, masunod lang, may time pa man, no? Saka nagaling kung kinangan. Pero pagpadumdum katon, nga bawat siya katon may obligasyon. Sa presensya ko atong Ginoo kung ginasunod naton do pamagi Dios. Ginhambay sa Deuteronomy chapter 30 verse 20. Ano may choice kita pagpili kung ano atong pagpasya, kung piliin naton do pamagi Dios o aton nga gusto. Ang makita naton nga digid mawala sa isang katawo ginauna ginandanda nga sarili. Nadumduman ko anay, may ako nga kailangan negosyante. Una, pagasimba kita imaw, pagasimba kita, pasalamat sa Ginoo. Haman pasimba, ay may ginapangayo. Yaban makaton, ang mga Kristiyano, kasimba kita, may purpose sa mga galat sa simbahan, para may pangayo sa Ginoo, ag mabato naton, mga blessing natin yung pangayo. Agabisita na magpangayo patawad sa Diyos. Yun, ang mabato na lanang ag napangayo sa Diyos, ay amat-amat na imaw. Nagakalipat sa pagserbisyo sa Ginoo. Na kung siim, napanuhan sa nana, kaana nga mga gimpundar, nga mga negosyo ay amat-amat na duga. Pati anang mga sakyan, amat-amat man na duga. Agabi sa tanan, nagkaroon ng sakit. Ani, choice na naging pili na rin yun. Pero gipadumdum kay Mao, tawa mo it haigal Ginoo. Kato na duwa kay mo, ay pili rin may balik sobra pa sa mga ginapangayo. Kung kita magadangop sa Diyos. Daya pagpadumdum ka ito may manghod nga, daywa malang ro atong pagpilian, o nga ba sa first reading, blessing o cursing. Kasaganaan o kapahamakan, kabuhi o kamatayan. Kasi pagpadundong ka ito bilang mga Kristiyano na maging masyundonon sa prinsipyo Ginoo, agdi na mawala sa itong kabuhi. Kung naman, naiinganyo kita at makamundong bagay. Doon ba ni Sanki na Salmam, mapapalad ko ng tao nga hindi mabuyo sa kasamaan. Ani, sa aton, nakadibindi, no pagpili. Bukod malain, magkaroon kita abong manggad, bukod malain nga magkaroon kita abong negosyo, pero di nato paglipatan do atong Ginoong imaw ginhalinan at atong kabuhi, imaw ginhalinan at aton nga pagtuo, imaw ginhalinan at magrasya nga aton nga babaton. Pero kung naman, nalilipatan naton do aton nga Ginoo sa aton kabuhi. Kani pagpadumdum katon nga saray nga season of Lent ay reminders nga sisaon ta atong paggalingon kung siin yung kita. Kung siin do aton nga pagtuo kung nagahayag pa ba
ug andap-andap lang sa atong relasyon sa Ginoo. Ag makita naton kaya kung makita naton sa kabuhi, kung naglaylo kita, manumbalik kita sa Dios. Maghinuso kita sa aton nga mga saya. Ano Ginoo, una imaw nga pamati katon. Pagpadumdum katon bilang mga Kristiyano. Ngani, dahil gipabot katon Ginoo, kung ginasunod naton do pamaagi Dios, abanana pasalin ang kanyang cross. Ano cross? The Word of God. Aton do niya ikabuhi, do mensahe ko aton Ginoo, ag padumdum katon kung aton ikabuhi do mensahe Dios, kung pas ano naton do mensahe Dios aton kabuhi, makita naton do resulta. Amam, abad Ginoo, mabato naton do kabuhi nga wat katapusan. Bukod yamang doon, pagpapala, no? Kasaganaan sa atong kabuhi nga aton nga kinangan. Ag maangkon naton do kabuhi nga wat katapusan. Magawid atong kabuhi nga mapaday naton, may proklamar pulo Dios. Ag may paabot yung message Dios sa mga tao. Agdaya pagpadumdum katon may manghod. Nga bawat siya katon matuod may makahinaan kita, may katuwangan sa itong kabuhi, may time na inganyo kita sa mga bagay ang bukod kaya sa Diyos. Pero Ginoo padayon nga padumdum katon nga magdangop ka na. Pero Ginoo unay mau haom sa pagpatawad katon. Agdaya pagpadumdum katon kung kita magapangkangon sa prinsipyo, mabato naton do kamagayran, do kasaganaan, naging pangako katon Ginoo, dagdin alang promisa katon kung kita magaserbisyo ka na hasta it katapusan. Amen? This time.